An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alasmadu salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Karamɔgɔ Mahamadu i ni tile i ni waati. Ablaye i ni soli ka wuli. Alhamdulillah. Nga mɔgɔ ko don. Baara don sa. Naam. Nga mɔgɔ ko fɛnɛ b'a la. Siga t'o la. N b'a fɔ i bisimila. Tabarikala. Karamɔgɔ Madu. Naam. Cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma. Ko n'aw taara foro la sɛnɛkɛyɔrɔ la. Ko yiri caman bɛ yen. Mais sɛbɛ ka jan n'u bɛɛ ye. Mais maa si tɛ sigi sɛbɛ kɔrɔ. Awɔ. Mɔgɔw bɛ sigi yiri fitinin kɔrɔ. Nkɔni nana mun fɔ i ko kɔrɔfɔ ye. Kɔrɔ fila tɛ nin na. Ablaye. Naam. Nafa bɛ mɔgɔ min na. Naam. I b'o de ɲɛɲini dɛ. Alahu akibaru. I bɛ taa nafa bɛ mɔgɔ min na. I bɛ gɛrɛ o de la. Naamu. Dɔ ka bon a ka jan. Ablaye nafa t'a la. Alahu akibaru. A bolola fɛn tɛ sɔrɔ. Wa bakili don. A t'a ɲa mɔgɔ ye. Naam. A t'a ɲa balima ye. A t'a ɲa masurunya mɔgɔ ye. A t'a ɲa mɔgɔ si ye. Ayiwa. Alahu akibaru. A tɔgɔ janba in b'a la. Bonyaba in b'a kan. Seba in b'a ye. Naam. Nka ani mɔgɔ tɛ. Alahu akibaru. Yɔrɔ a ka di yɔrɔ min na i b'i gɛrɛ. Siga t'o la. Ko sɛbɛ ka jan ni yiri bɛɛ ye foro kɔnɔ. Mais maa si tɛ sigi a kɔrɔ. I bɛ sigi a suma kɔrɔ cogo jumɛn? I bɛ mun sɔrɔ a la. Alahu akibaru. A suma yɛrɛ bɛ taa yɔrɔ jan yɛrɛ. A nɛgɛkɔrɔla. A ka hɛrɛ foyi tɛ se a nɛgɛkɔrɔ mɔgɔw ma. Alahu akibaru. A ja cɛkɔrɔba kumana. A kumana dɛ. Alahu akibaru. Ablaye a ka di yɔrɔ min na mɔgɔ bɛ gɛrɛ de dɛ. Alahu akibaru. A tabarikala. A bɛ komi sisan jɛmɛfɔla. Ne dunu godobara. Naam. N'i ye muso ye k'u ɲɛsin yɔrɔ min ma. Mɔgɔ b'a faamuya. O tuma sɔrɔ o tɛgɛrɛ bɛ ka fɔ u kunkɔrɔ la. A ka di yɔrɔ min na i bɛ taa yen de Ablaye. Alahu akibaru. Ayiwa bisimila karamɔgɔ. Ne ka Abdulaye. Naamu. An b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bien tɛnɛ ye. Naam. U tɛ kalo tile 16 san 2021. Naam. Ablaye an sira hɛrɛ la. Ala k'an tile hɛrɛ la gafew b'an bolo. Gafew bɛ yen. Ni ye jumɛn ye? L'indépendant. Ale ye mun sɛbɛn? Ɛne bana a kumana ko bin tɛnɛ in na inspecteur du trésor Issa Sinayogo, madame le ministre des transports Madina Sissoko, ale de ye jateminɛ kɛ nin cɛ in kan k'a fɔ ko tiɲɛ kɛra a kun. Walasa min ye projet ye n'o ye ko wale damadɔ ye min bɛ tali kɛ an ka sirako la n'o o nafolo bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 100 ani miliyari 40 na o de kɔni bɛ ninnu kun kan. Yɔrɔ u yɛrɛ tun kɛmɛ k'a dulon ka Issa Sinayogo dulon ministre fɛ Madina Sissoko bolo ko ka d'a kan k'a ye jalaki kuma dɔw ta ka dɔ fiɲɛ fɔ premier ministre ye min ye baara lasagoni ye maaw ma min ma kɛ a sariya kɔnɔna la. Issa Sinayogo in président plateforme organisation syndicale lutte contre la corruption k'a bɛ ye bi procureur ɲɛkɔrɔ procureur min bɛ commune 3 la ka taa nin jalaki ka taa ɲɛfɔli kɛ a kana jɔ a la. Ablaye front social CSTM n'o ye UNTM Sina ye k'ale fɛnɛ kɛlen k'a boloda tile 3 baara bila wa ko baara bɛɛ lajɛlen na kɛ u tɛ kalo tile 30 natɔ in na. Afro basket U16 denmisɛn minnu si bɛ a daminɛ san 16 ka jigin wa ko olu ye jɔnjɔn sɔrɔ Mali tɔgɔ la. A musoma cɛ y'a jɛ ko u ye o sɔrɔ dugu in kɔnɔ n'o ye Kankɛrɛla Misira jamana ye. Premier ministre Choguel Kokala Mayiga a ka taama Segu mara la. Mais maa minnu bɛ yen ni olu kɛnɛ ka mɔgɔ ni kisɛ ta k'u bɛ u yɛrɛ lakana. O kuma fɔra ye kosɛbɛ. Mais sɛnɛkɛlaw minnu bɛ kala kɔnɔ n'o ye fils du Niger ye olu fana y'a jira k'a fɔ minnu ye mugu ni kisɛtigiw ye k'a kɔni ka di olu ye bi u n'olu kɛ bɛnko la ko ka d'a kan faamaw ta ye kuma ye ka olu bila ko nka a tɛ bɔ ntɛnɛn n'a ka tarata sɔrɔ olu tɛ nafa sɔrɔ la. Siga t'o la. N'i di lakana i b'i yɛrɛ lakana. L'indicateur du renouveau. Awa indicateur du renouveau Kaolack Sénégal ka Mali camion denmisɛn minnu ye Sénégal denmisɛnw ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ don n'u ni ɲɔgɔn cɛ f'u ye Mali camion ninnu minnu bɛ taama kɛ Mali ani Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kaolack wa ko Sénégal denmisɛnw murutira ka an ka mobili ninnu k'u jeni. An ka système tigi dɔ de yɛlɛ taxi kelen kan. Sabu denmisɛnw murutira k'an ka mobili kɛ. An fana u fana tasara juru kɛ. Ablaye nin tɛ ɲuman ye koyi. A tɛ ɲuman ye. A kɛ kun bɛ kabini an b'an tuma la. Nin waati in na a fɔ ko transition ko ka dɔ fara a kundama kan. Ablaye an bɛ o de bolo kan bi. Ko nin kuma in aw kɛlen bɛ ka parti politique fɔ ɲɔgɔn kɔ. A b'u bolo.
Allahu akbar. Ablay. Nam. Comité stratégique mi be M5RP tola. Aku ya yina ka fo shogal kokala maiga. Ka ke wolan seme. Mamu comité stratégique ninde. Olu de anyine ka ke wolan seme. Nam. Ablay ni watina mali yeli du kolko kan jonjon nyimni na basketball la mun shiba damene sanita anin kononton kan jigi duguma musola kawo min Hongrie na ko gouvernement a koko équipe nationale angara nanay Ablay anyaje farafina mo be mesika nga farafina ma dele kan nan soro diam bela jelenga ngon kum me keneka fankrenda ni nani wona kuma farafina kono da anga fama ko auka hakew amba bela jelenta kele ataje tubarakallah Ablay mi la kana baliyai kran la min bena gele kosobe o ya ira ka fo akacha balo mi ni automne basaba dobo sanfe mako keta nyini telia irna kanya si sew ko ma note agele abina usro ninde kabako Según mon officier, minde officier. Ablay tian la ni même ko jero de. Kaboul. Non. O menele Taliban fait. Jean-Luc Mélenchon. Ako ni ko ni mene agriti man la de. Ko mali fena ki agriti na de. Ajodo. Mali ki agriti na kala kan ni na nyo na. Ko ni fena be sensen na kamadi sigare ha. Ko ni. Ayo. Ablay afo minge ko baccalauréat min be ka ke malila samba flani mwa ani tele oko afo minge ko ne anna kera ko ate la kodon diplôme te la kodon kamesi ko chiantere o jugu kan ko ni mami anga kume kabina amantumala ko chiantere ko jugu kando indicateur du renouveau le malien kumana akodi mi CNDH ça ale dantekeli min ke samba flani mwa mali la hala kan ko sharia munun be ni obetali ke lakana koka o sharia nu koka siga adoka ka aberebe jian watire ayo wala sa Ablay ni watina bureau min be comité CESC3 la abiron ira la jamana kuntigi la asini goita chef mini ode yente nyama banye yakuba katili ninte dore yu ni ko comité social et culturel Ablay ansongo chinin kera ansongo muguni kisechi kera inde ma bi woro bonyongo do torala mu shishila mi journaliste ça et JPLA ako mi liberté de presse ou que mautoi ou que dantkelo que nyinnu que ou que kunafondi usagola namake ni cheni mi terrorisme karali ça ministre mi shinembe anga finitu ani surasi koro kala halama kolne Sadio Kamara ako ale koni jigibe kunafondila kwande uke usendu koina uke kuma mimi se ka to dona na taula ngalon okana chien soro okana sansoro chienka dona na taula mane afo Nouvel horizon kwana morobo siribe atamana kata adema ani RD ma segere la sa ta partie saba olu konya ira kafo sigidi keke sigili mi na beke ateke mashiko konga miye transition ere do frali a watika anko olu kono fe côté oui compagnie malienne de textile comme texte premier ministre a lauru du uma kafo mimbe uni barakala uni nyama soche no juru sarabali no keleme sababu ire ka grente du ni nyonche ay lairudi ka fo na sifa war million kemen woro ana olabla nyama soyi ake juru saratele ayrela baraka sen ka ke petko korola ina fo ame comment texte don to mena akijo ajorola okay Mali ali France be baraka ni wa min buri nyonche fala ni mun bonye surasia ani kele barula kulu min baby o kulu do sigilimbe ka foko sigikeke ka koroma sharia min be ani ake min bani franciche o sharia nu no be talike surasia jate kono ko ka siga akan kulu do sigilimbe o kama uni imam Mahmoud diko yenyo don
ani Sherif Ousmane Madani Haidara fota chez cardinal Zanzerboma ka te akuma te ko lu kotrusila Malika transition ako mali be de dondo labi anga transition ambe do nyini ka do barka nyini alay masaide no ya Alassane Dramane Ouattara nyini ngali kenembe ko sabe kambe Alassane Dramane Ouattara do nyini ka barka nyini min se ka to transition na kera ka do fara kundama ka go nyini ngali ni Alassane Misiki dajman do lawa o de nyini ngali re ayi info info 7 ya ira ka fo mi Ibrahim Boubacar Keïta ni Boubou Oluka Fanga Tcheni ko asanyelema akunyogon kumbe and asanyelema kumbe osira ngali kelembe na som PM no Boubou Cissé PM Koroñ foma chabulu aw nasro ale Ibrahim Boubacar Keïta les blancs ka ikunda IRDK odikma odi ngali bagni ni fanga banati buru wala sa géopolitique Tunisie Maroc ni Israël ni jamana sabaye Malikan ki jita to bela jelena ka inyamada oluka kelema kelemi ni ukera sababu ire ka terrorisme ka kele fukata sansoro aka le challenger mana akodi Mamadou Lamine Sibi président FPR ako munun kumbe la touche Ibrahim Boubacar Keïta ka brefini mbira ayrela ka fanga barake ako o kelon kono roflendo bi takia futu la ube wirina useni amiangi do nuka mo pulo koni flake flame ne kado fla ne mishi tabulu o e kado ya ro ayo kado ya ro Commission nationale de la lutte contre la prolifération des armes légères munu nulu morfam seni tigi ni obe yala anga jamana ko abe bebulu bi o kele kulumi skilembe o kele likama afo mi ko chira koma be société civile made o ya ira ka fo ni te ko nyinde kulumi mbe o ko kolosi no lu bora e ko jomena ka kolosi bayi o ye golele madabla anga jamana ko tigima asimi goita info matin ne jonko info matin ni ministre Jaye ministre mi chinembe jako koma enfin Mahmoud Hamoud akoko sugo songo ko anga famo ngeleme ka mimbuluda walma mi jawkara ko ngeleme ka mimbuluda jamfan bokara jamfa kanama jamfa dan kanama yara ababela jilemba kanama mimbi mi kiyaire yakola kojugu awa koni mungoni kise fere malfa fere terrorisme jongi be kulu do be anfambi munun jenendo oma faso jugu ka faso kele ka ke faso jugu were nga ko jufa re ko so awa ko be morfo nyini ka bonen kokan kana nay ka tla ka fere terrorisme abokera o do di kalama munu ye bingani kelawi ani munu ni bingani manake mana min soro bingani na no beta o fere be barakar ni dealer bingani kelani sani kela bela jele tega kera u kambi masaba munu ni ulu ye kojugu kada alakalu abla ulu tega taleno wa ulu rebe bolola ni watina yani wati doche ni ba kunche kamugo Mamadou amakara nyana la kare de nyana na fora ne nyenye ya soro ko bumugo anikati wati dola o ke chama tumbe nyana je tumbe ke tiandu ne nyene nge ko yave l'aski adia du lycée aski o tiandu avec les Tchéoulela et baron de la capitale les pionniers de Benekura avec Taras, Karkar et Adez c'est vrai et tiandu pionniers de Benekura ani Abidine ko le bidar de la capitale voilà hôtel Bamassaba il y a le rythme soleil de Kati, le Chiwaraban de Kati. Au Joseph Mara, allez vous les blabber mama. Le Sony Jazz du Badjala 1 chez Bambera du Bamberus. Allahu Akbar. Cheikh Bambera, ngo Bambera ngo ale de nana. Korosira maminge saya wati sira. Ala kwa ale nana juna. Kwa ale ku nakma masi. Ko nya jatma. O benale ka korot mama. Bambera, Bamberus. Ala ke hinala. Il y avait le Darban de Dar Salam avec Manje Kouyaté. Manje Kouyaté. Darban de Dar Salam. Il y a la fiesta tropicale de Malamine avec Keletigi Diabaté. Tiandou.
Koyambias Jazz, dont Tommy Korobogo avec Panga Dambele. Panga, le grand Panga. Le Mali Jazz avec Raymond et Koli. Raymond Koli. Le Ranam, l'orchestre de Radio Mali avec Ishaka Dama. Ben Haklibola, faut qu'on en ait la Gneka Doré. Allah Akbar. Quand il y avait aussi le Real Goumbé de Menakura. Real Goumbé. Le Santiago Goundé de Bagadadi. Le PSP Goumbé de Nyarela, le RDA Goumbé de Bongokura. Le jeunesse Goumbé du Bayana 1, 2 et 3. Ouais, mais Olute orchestre, oui. Oluk ni Kouloudé. Nyanage Koulou. Goumbé ton. Voilà. Quand il y a un Koulou de Bamako, tu me dis que de Moussou Moussou. Tiendo. Quand Nimbet tu me Bamako. Nimbet de Koumé, Abla Ngo. Yanasi Ntiangui. Mais Abla Bo, Mo Benika Watido. Nene a me Aouda Sisa, Angwa Tant Lejara. Mais Molobalet Lewa, Walma, Nyanake Lewa, Walma Menjat Lee. Ka menja ke kam o bunya ka menja ke ka yekri to la dambe kono o kunyi ango wati Allah akbar abla malobale kuntene atunde ayi Allah akbar nga akwa wati na ko ka tle jara no seku ka wati alaka seku ka wati anga wati ka seku ka wati seku nune mo la dam no nyu o de ko be ka to gasoro na dem se ni la dam ne a chena tuku iba soro dobe ala be hine ulula o lube mo ko roba kame ni ne ko seku ka wati seku flan ka wati ko do ango ni don sarawla abla temam pare sura auna aywa seku bon seku biji gare note akwa wati mainde dobia mayal doni kam jité le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Bien, on sait que connaît, vous avez la parole pour le flash de 9h, il est 9h02. Bonjour à tous, bienvenue dans ce flash d'information. Visite du Premier ministre dans la région de Ségou. Le Mali reçoit la convention du projet 4 d'Ndebougou. C'est une convention de 26 milliards de francs CFA donnée par la coopération allemande à travers KfW pour la réhabilitation et l'agrandissement de champs et accès d'eau. Un projet qui vise à booster la production du riz dans la zone. La remise de convention s'est tenue en marge de la visite de 72 heures du Premier ministre Choguel Koukalamaïga dans la région de Ségou. L'unité de réflexion et d'action pour le Mali, URCAD Mali, est contre l'application de l'accord d'Alger et soutient la transition. L'information a été donnée ce week-end lors d'une rencontre tenue à Bako-Djikourouni. Sur les 235 millions de personnes qui sont en besoin d'assistance humanitaire et de protection, 29 millions sont dans la zone sahélienne. Ces chiffres sont interpellateurs et invitent les dirigeants à jeter un regard sur les femmes et les enfants qui occupent 75%, mais peu considérés dans les stratégies de prise en charge. L'information a été donnée lors de l'atelier de renforcement des capacités des journalistes sur la SRPF des 9 pays membres du partenariat de Ouagadougou tenu la semaine dernière au Burkina Faso. Actualité internationale en Côte d'Ivoire. Depuis l'annonce samedi d'un cas de la maladie à virus Ebola, les services de santé et les acteurs intervenant dans les épidémies sont mobilisés. La riposte est en cours et se renforce. Ce dimanche, le ministère de la Santé a élaboré avec les partenaires comme l'OMS, la Banque mondiale, l'UNICEF, la Croix-Rouge, un plan de prévention et d'autres un plan. Il sera déployé dès ce mardi dans tout le pays. Sport, basketball, afro-basket des moins de 16 ans, filles et garçons en Égypte. Très bonne opération pour les Aiglonettes du Mali qui viennent de remporter leur 7e couronne consécutive dans la compétition. Rukia Touberté et ses coéquipières se sont imposés face au pays hôte, l'Égypte, 68-65, ce dimanche au stade de Caire. Chez les garçons, un parcours au goût inachevé pour le Mali, comme en 2019 à Praia au Cap-Vert. Les Aiglonnés ont encore perdu devant leurs homologues d'Égypte, 62-63 ce dimanche. Toujours en basketball, pas de médaille pour le Mali au mondial U19 filles en Hongrie. Battu en demi-finale par l'Australie, 50-62, les Aiglons se sont à nouveau inclinés devant la Hongrie, pays hôte, 67-88, dans le match de classement pour la 3e place ce dimanche à Debrecen. Voilà, c'est tout pour
pour ces flashs d'information présentés par Sekou Kone sur une mise en onde de Abdoulaye Andandité. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toi de l'avoir présenté, mais on garde une performance 4e au plan mondial. Oui. Jamais une équipe africaine n'est arrivée à ce niveau. Un record. Merci. Balontan Sankura Damnen. Aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan.